काम पुराय जाले उपरांत फकत 15 दिसां भितर दिवचल नव्यान बसयल्ली उदकाची पायपलायन गळपाक लागल्या। ही मुखेल उदकाची पायपलायन दिवचल आणि मयेच्या कांय भागांत उदकाची पुरवण करता। हो विषय थांबयलो ना जाल्यार ताका लागून दिवचल आणि भोवतणच्या वाठारांनी उदका पुरवणेची समस्या निर्माण जावंक शकता। फाटल्या 15 दिसां सावन ह्या गळतीक लागून दर दिसा उदकाची नासाडी जायत आशिल्ल्याचो थळाव्या लोकांचो दावो आसा। पायपलायन बसोवपाच्या कामा वेळार वायट नियोजनाक लागून ही समस्या निर्माण जाल्या अशें लोकांनी सांगला। वॉर्ड नंबर 6 आणि वॉर्ड नंबर 5 ह्याच्या मदीं आसा। तुमकां याद आसतली की 15 दीस पयलीं हांगा पायपलायनीचें काम मोठ्या प्रमाणात चालू आशिल्लें आणि तेन्ना डिपार्टमेंटान आमकां सांगलेलें की 2 दिसां खातीर शटडावन घेता म्हणून। ते डिपार्टमेंटान त्या प्रमाणे शटडावन घेतलेलें, पूण शटडावन घेवन तेंचें काम जालें ना। ते 2 दिसाचे 4 दीस जाले, लोकांचे हांगा हाल जाले दिवचलकारांचे। पूर्ण तालुक्याचे हाफ तालुक्याचे जो प्रॉब्लेम जाले की मुळगांव पासून कासारपास दोडामार ह्या सगळ्यांक प्रॉब्लेम जाल्लो आसा। आयज जेन्ना आमी परत इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना म्हाका लक्षांत येयलें की परत पायपलायन लिकेज चालू आसा। तुमकां हांगा दिसता ती पायपलायन लिकेज जाली आहे। आयज म्हाका म्हटल्यार 15 दीस जायत येयल्ले आहा। आमी डिपार्टमेंटान कळयल्लें आसा बाबा ती लिकेज इतकी आसा की दिसाक हजारांनी पाणी वयता, वेस्ट जाता, ती बेग्यातल्या बेग्यान करची म्हणून। ताज्या उपरांत तांच्यांनी इमिजिएटली म्हज्या वांगडा येवन तांच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें। इन्स्पेक्शन करून पळयलें जाल्यार ती जी 40 वर्साची पायपलायन घातलेली आहा तीच रॉंग घातलेली आहा मुळात। ते म्हटले ते आतां कितें जालें तें सोडून घाल, तेन्ना तुमी आतां एक्झॅक्ट कितें करतले? तर तांच्यांनी सांगलें ताका जे फ्लॅंच आसा त्या फ्लॅंचीन प्रॉब्लेम जाल्लो आसा। आमी आतां जो संपर्क म्हाजो चालू आसलो तेंच्यांनी सांगलें फुडल्या विकान ती फ्लॅंच येता आनी ताच्या उपरांत काम करतले, तेन्ना त्या पाण्याचो काय इफेक्ट जावचो आनी तांकां पाणी बंद जातलें तर ते ना म्हणटात। तरी आमकां डावट आसा डिपार्टमेंटाचो, आमी कसो भरोसो दवरपाचो? कित्याक लोकांचे हांगा हाल जायत आसा। आतां उत्सव जालो, देवा समार तेकलो, फाल्यां देवा समार आसा, लोकांची जात्रा आसा, काले आसा, नाटकां आसा हांगा। तेन्ना आमकां कोणाचेर लक्ष दवर, तेन्ना आमी डिपार्टमेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता हें काम जें आसा तें बेग्यातल्या बेग्यान कंप्लीट करचें। डिपार्टमेंटान एक फक्त नोटीस दिल्ली पेपराचेर आनी 2 दीस म्हणून सांगलेलें, पण पर्यायी उदकाची सोय लोकांची करूंक ना। हांव एक दीस 2 दीस लोक समजू शकता, कितें तरी अरेंजमेंट करूं शकता, पण ते दोनाचे 4 दीस जाल्या नंतर लोकांचो अक्षरशः हाहाकार, म्हणजे कसलेच काम घरातले करपाक उदक मेळना। हे म्हाका दिसता अशें दिसता की हे सगळे विदाउट प्लॅनिंग आणि कसलीच जबाबदारीचे भान न दवरता एक अशा पद्धतीची कामां घेतली वता। आणि त्याच बरोबर आतां हांव जेन्ना पळयता तेन्ना हे लिकेज आसा हेजो अर्थ हो की ते कामूय वेवस्थीत जावंक ना। हांव लेमॅन, हांव कितें लोकांचो रिप्रेझेंटेटिव्ह न्ही किंवा त्या विशयांतलो हांव तज्ञय न्ही, पण जनरली एक लेमॅन म्हणून जेन्ना पळयता तेन्ना हे काम केलां, काम करता आणि चल्ला, म्हळ्यार तेका कसलो धरबंद ना अशा पद्धतीचें दिसता। त्यामुळे जे कितें करता जे डिपार्टमेंट आसा, हांव खबर आसा की थंय सगळ्याच पद्धतीचे लोक इनवॉल्व आसतले, PWD आसतले, सरकार आसतले आणि लोक रिप्रेझेंटेटिव्स आसतले, आमदार खासदार सगळे हे आसतले। ह्या सगळ्यांची एक व्यवस्था लावन दिणे, ह्या सगळ्या आमकां ज्यो दैनंदिन ज्यो गोष्टी लागतात त्याची व्यवस्था लावन दिवपाचें काम ह्या सगळ्या मशिनरीचें आसा। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि मुजेफ शेख।